السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحاول نشوفوا إن شاء الله لي تكنيك دو باز ديال لا بي اس فوليبول. دونك على بركة الله نحاولوا ناتاكيو تكنيك باغ تكنيك. دونك حاول تتبع الفيديو حتى الاخر باش تكون الاستفادة اكبر ان شاء الله. على بركة الله. دونك لا باس او توش هوت. دونك سي لا توش دو باز. دونك هي لا توش الاساسية. اللي ما كانش عندي لا باس ما عندي حتى شي حاجة في الفولي. دونك اول حاجة خاصني نميتريزي سي لا باس. Donc c'est le geste consiste à toucher la balle devant soi, au-dessus de la tête. Donc كتكون واحد جيست اللي كندفع به البالون الفوق. Bien sûr باش بلي دوا ديولي. Donc avec les doigts répartis de part et d'autre des ballons. Donc les doigts ديولي خاصهم يتفرقوا مزيان في البالون باش انني ندير واحد لاباس مزيان. Contrairement à ce qui est visible, le mouvement des bras sert essentiellement à amortir le contact avec la balle. Donc على عكس داكشي اللي كنشوفو كاين اللي كيحسب لي بلا لي بغا غير كتبدا جاي البالون كندفعو، وانما كندير واحد لامورتيسمون لا بال بحيث كنقص من هذيك الجهد باش جايه ومن بعد كندفع. دونك الا دفعت نيشان راه ما غاديش يكون لاباس مزيان وما غاديش يكون كيف ما بغيت. دونك كندير واحد لامورتيسمون لا بال ومن بعد عاد كندفع. Donc mieux la maîtriser et assurer la direction de la passe باش تكون واحد لا ديريكسيون مزيان وتمشي كيف ما بغيت كيف ما قلنا. La puissance et la portée de la passe vient des appuis. دونك نقطة مهمة عاوتاني هنايا. لا بويسونس كتجينا من لي زابوي، يعني من التحت، من لي جامب ديالي ومن الاقدام ديالي. دو لا بوسي دي جامب او مومون دي كونتاك كيف ما قلنا كيجيو من لي جامب. دونك القوة كنجمعها من التحت وكندفع بلا باس. دونك فوالا هادشي اللي كاين في لاباس. نحاول نشوفو دابا اوتر تكنيك واللي هي لا مونشيت. دونك فوالا لا مونشيت c'est le mouvement utilisé lorsque la balle est basse et ou rapide réception de service défense sur un smash. دونك امتى كنستعمل هاد لا تكنيك؟ ملي كيكون عندي واحد لو سيرفيس اللي جاي بالجد. دونك كنحاول ندير هاد لا تكنيك باش ندير لا ريكيبيراسيون ديال لا بال مزيان، وفي لا ريسبسيون ديال واحد السماتش غادي نشوفوا لو سماتش حتى هو بوحدو ولو سيرفيس بوحدو. المهم هذه تكنيك دو ريسبسيون كنستقبل بها البالون. ما يمكنش نستقبل البالون بواحد لا تكنيك اخر اللي هي توش دو بال وغادي نشوفوها حتى هي. دونك المهم بور لا ريسبسيون كنخدمو بلا مونشيت. لو بلان دو كونتاكت سيفيكتوي او نيفو دو لانتيريور دي برا. دونك البلاصه اللي كندير بها لا ريسبسيون بالضبط هي لانتيريور دي افون برا، عفوا افون برا. دونك ما كنديرش لا ريسبسيون كونتريرمون على داكشي اللي كيشوفوا الدراري. كندير لا ريسبسيون بلافون برا بلانتيريور ديال لافون برا. Donc les bras étant tendus, formant un angle avec le buste, cet angle étant variable selon la distance par rapport au passeur. Donc les bras ديولي كيديروا واحد l'angle avec le buste. هاد l'angle était variable كتكون variable على حسب لا ديستانس اللي ما بيني وما بين لو باسور. دونك كتغير على حسب هذيك لا ديستانس. دونك لا بوسي se fait au niveau des jambes tout en gardant l'angle entre le buste et les bras. دونك لا بوسي c'est-à-dire زعما عاوتاني لي جامب ديالي هما اللي كيخدموا، هما اللي كيكون كيف ما كنقولوا عليهم الارتكاز. دونك كنرد ليهم البال مزيان باش ندير واحد لا ريسبسيون مزيانه. دونك لو بيت لا مانشيت سير à ramener la balle au passeur qui lui va faire une passe. دونك خاصني ندير واحد لا ريسبسيون مزيانه باش كنمهد الباسور يدير اون باس حتى هي اللي تكون مزيان. لما كانت لا مونشيت مزيان لا باس اوسي نسير ما غاديش تكون مزيان. on a aussi l'attaque ou le smash. Donc من بعد ما شفنا لا ريسبسيون و لا باس، لا ريسبسيون au moment ديال لا مونشيت ومن بعد شفنا لا توش دو بال اللي هي لا باس، دابا غادي نشوفو la phase الثالثة واللي هي le smash ولا l'attaque. C'est le touche d'attaque. Il s'agit d'un geste très technique. La balle étant frappée par le joueur alors qu'il est en suspension. Il existe différents types d'attaque. Donc l'attaque هو ملي اللاعب كيدير واحد لو سماتش اي واحد الفراب البالون كوم سا فا غاني ان بو. دونك فوالا قلنا لو سماتش هو لا فراب ديال البالون من بعد ما كتجيني لا باس من الزميل ديالي في الفريق. Donc, l'attaque puissante qui cherche à forcer contre, c'est-à-dire
à empêcher toute récupération après celui-ci. Elle peut être aussi provoquer le block-out, c'est-à-dire frapper les mains des contreurs de manière d'être divisé vers l'extérieur des terrains. دونك بمعنى لاطاك كيكون بواحد القوة بحيث أنني كنحاول نحيد حتى إمكانية باش أن ليكيب الأخرى دير واحد لا récupération. Donc voilà, il cherche à empêcher toute récupération. وعندنا autre technique اللي هي l'attaque loupée juste derrière le contre pour suspendre la défense. يعني كنهز البالون غير بشوية من مور البلوك comme ça et suspendre la défense. Donc voilà, من بعد ما شفنا لي برانسيب تكنيك باش انني ندير واحد الهجمه، دابا غادي نشوف كيفاش نقدر ندير لا ديفونس. دونك عندنا واحد التكنيك مهمه ديال لا ديفونس واللي هي لو بلوك. دونك لو بلوك ne fait pas partie des trois touches، c'est-à-dire نقدروا نسميوها واحد لا touche supplémentaire باش ندير لا ديفونس ديالي. دونك c'est un mouvement défensif, elle n'est pas compté parmi les trois touches autorisées كما قلنا. Son objectif est empêcher le ballon de passer dans son champ tout en faisant tomber le ballon dans le terrain adverse. Voilà, l'objectif هو أنني نرجع البالون وما نخليش يدوز le champ ديالي ونخليه عند l'adverse. Donc عندنا aussi le service. Donc le service, c'est la touche d'engagement. C'est toujours le joueur qui poste 1 qui sert. Donc qui dit le joueur اللي في le poste 1. Donc le serveur doit se placer derrière la ligne de fond de son terrain où il souhaite en profondeur mais rester dans les limites de terrain en largeur. Donc كيبقى في العرض ديال التيران ولكن ورا la ligne de fond. Il doit frapper la balle à une main. Avant la frappe, le ballon doit être lancé ou lâché. Donc voilà, كنهز البالون فوق عاد باش كنفرابي، يعني ما كنلوحوش ديريكتومون وانما كنلونسيه الفوق عاد كنفرابي. Donc le ballon doit être lancé ou lâché. Donc si le ballon touche le filet الى البالون قاس لو فيلي اشنو كيكون ان فوت، كيكون واحد البوان ليكيب ادفيرس. ولكن ولكن الى داز راه كتكمل الهجمه كيف ما عندنا هنايا. مي باس دون لو شون ادفيرس لو سيرفيس اي فاليد كيكون صحيح، ولكن الى رجع راه ماشي صحيح. دونك au moment du service les joueurs doivent respecter leur position pour la rotation au cours sous plein de fautes, à l'exception des serveurs. Donc tous les joueurs doivent être entièrement à l'intérieur du terrain lors des services. Donc اللعابة خاصهم يبقاو ليا في l'intérieur sauf اللي غادي يدير ليا السيرفيس. دونك كاع اللعابة في l'intérieur إلا اللي غادي effectue le service. Ils ne doivent pas toucher le terrain à l'extérieur des lignes. ما خصهمش يقيسوا l'extérieur des lignes ولا يمشيو برا. Une fois la balle frappée, les joueurs peuvent sortir du terrain et changer de poste. Donc voilà, une fois كيدير لو سيرفيس اللعابة عندهم الحق يتحركوا في l'extérieur ولا l'intérieur ديال التيران ولا يشونجيو لي بوست، حيتاش يقدر يجيني واحد البالون في برا التيران ونبغي نريكيبيري. دونك سي نورمال انني نخرج على l'extérieur. دونك هذا هو لو سيرفيس، هادشي اللي كاين. دونك شنو هما دابا لي تيب دو سيرفيس، شنو هما الانواع ديال لي سيرفيس اللي عندي في الفولي، هادشي اللي غنحاولوا نشوفوا دابا ان شاء الله. دونك لي تيب دو سيرفيس عندي 3 ديال لي تيب. عندي ديبيتون، فلوتون، سماتش. دونك في لي 3 تيب دونك كبرانسيب وباختصار شديد بالنسبه للديبيتون وفلوتون كان جو شيرش لا هوتور. دونك كنقلب على الارتفاع، كنحاول انني نصيفط لو بالون فواحد باش نربح الارتفاع وما يرجعش ليا البالون. دونك هاد لا تكنيك كيخدموا بها لي جوور فاش كيكون عندي واحد كيف ما كنقولوا واحد الضغط. دونك خاصني ندوز البالون ضروري وما نديرش لا فوت. بالنسبه لو سيرفيس ماتش، هذا سيرفيس كيعتمد على لا بويسونس. دونك خاصني ضروري نصيفط البالون بواحد القوه كبيره. دونك هذه هي لا ديفيرونس ما بين لو سيرفيس ماتش و لي زوتر سيرفيس. و لو بلي براتيكي راه هو لو سيرفيس ماتش، حيت كيفيزي لينا
لا بويسونس و كوم سا كيقدر ليكيب ادفيرس ما ديرش لا ريكيبيراسيون. اي دونك كنحاول نربح بيه لي بوا. هذا هو الفرق ما بين لو سيرفيس سماش و لي زوتر سيرفيس. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، نشوفو فيديو اخر ان شاء الله.